मुसलसल छठी बार आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान है। ओगरा ने वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। जी एक बार फिर आपको इस खबर से आगाह करें, वफाकी हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल छठी बार आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान है और ओगरा ने ये वर्किंग करने के बाद पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भिजवा दी है और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि कितना इजाफा किया जाना है। वफाकी हुकूमत ने 2.5 माह में इससे पहले मुसलसल छठी बार आवाम पर पेट्रोल बम गिराया और एक बार फिर तैयारी की जा रही है। कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। और बात हो जाए मरियम नवाज की। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को मुल्क की तारीख का बड़ा चोर करार दे दिया है। कहती हैं लॉन्ग मार्च इमरान खान को घर भेजने का आखिरी चांस है। डस्का में रैली से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 19 फरवरी को डस्का में शेर आ रहा है। जी हां, उनका मजीद कहना था कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं जंग है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ताबेदार को सिलेक्ट करके लाए थे, शायद अवाम की खिदमत करेगा, मगर वो अपने सिलेक्टर्स की खिदमत करने में लगा है। कि रोटी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, दवाइयां महंगी, तो कहता है मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है कि मैं दबा दूं और सब ठीक हो जाएगा। कहता है कि आवाम अगर भूखी मर रही है तो मैं क्या करूं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जंग है, जंग जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ आटा चोर है, आटा चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने चीनी सस्ती की और दूसरी तरफ चीनी चोर है, चीनी चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने खड़े किए और 22 घंटे की लोड शेडिंग को आवाम की खातिर खत्म किया। और दूसरी तरफ डस्का के इलेक्शन में कौन है? बिजली चोर, जिन्होंने महंगी LNG इंपोर्ट इसलिए की कि जो किचन का और पार्टी का खर्चा चलाते हैं उनकी जेबें भरी रहें। बोलो शेम, बोलो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और सियालकोट में, एक मिनट, सियालकोट में और डस्का में जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उसको पूछना कि आवाम की रोटी चोरी करके, आवाम की चीनी चोरी करके, आवाम का आटा चोरी करके, आवाम की बिजली चोरी करके, आवाम की गैस चोरी करके, आवाम की दवाई चोरी करके किस मुंह से आज डस्का वालों से वोट। सियासी मैदान से एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएगी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के लिए कायल कर लिया है। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को गिराने के हर ऑप्शन को इस्तेमाल करने पर मुकम्मल इत्तफाक करते हुए इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया है। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की इन हाउस तब्दीली की मुकम्मल हिमायत करने का इंदिया दे दिया है। PDM इन हाउस तब्दीली, इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के ऑप्शन पर मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया है। इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन की नाकामी की सूरत में पीपल्स पार्टी की इस्तीफों के ऑप्शन पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। लॉन्ग मार्च के मौके पर इस्तीफों का ऑप्शन अवामी रद्द अमल पर मुनहसिर होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात
سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن پرانا پاکستان چاہتی ہے جہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے سینٹ الیکشن کی شفافیت پر مخالفت سمجھ سے باہر ہے، شاید پیسے کے کلچر کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم سینٹ انتخابات میں ووٹ کی خرید و فروخت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لڑنے کا، جیتنے کا، یہ دوسری دفعہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور بھی اکثر لوگ، ہمارے جو ایم این ایز بھی بنے، جن کو ٹکٹ بھی دیے گئے، نوجوانوں کو اور لوگوں کو، مقصد یہی ہے کہ اس میں ملک میں وہ لوگ آئیں جو کہ خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، قابلیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پیسے جیسے اس سے انفلوئنس ہوئے الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہمارا ایک کوشش ہے جس میں کہ ہم یہی امید کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ بعد میں اسی پہ اپنی جو ہے جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ خود ہی روئیں گے، پھر رونا نہیں ہے، کیونکہ پورا موقع دیا ہم حکومت میں ہوتے ہوئے، ہم نے یہ پورا موقع دیا اپوزیشن کو کہ وہ ایک ایسے اس میں آ جاتے اور اس نیک کام میں اپنا حصہ اگر ڈالتے تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس میں بھی فرق آ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ماضی سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان جس میں کہ چیزیں پیسے کی بنیاد پہ ہوں، جس میں لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خاص طور پہ جو صحت کا جو کارڈ، یونیورسل کارڈ جو دیا ہوا ہے، اس سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بلا تفریق پورے پاپولیشن، پوری جتنی بھی ہماری پاپولیشن ہے اس کو جو ہے تو وہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی اقدامات اٹھائے۔ سینٹ الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کے کاغذات جمع، نامزدگی کے تجویز اور تائید کنندہ 2 سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پی ڈی ایم کے تمام فیصلے اتفاقی رائے سے ہوتے ہیں، جہانگیر ترین سے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس لیے سوری کہ اگر آپ سے رائے نہیں لی گئی، مگر ہم نے آپس میں متفق ہو کر فیصلے کیے ہیں، تو اس لیے ہم آئی ایم گریٹفل ٹو مائی اون پارٹی اینڈ دا پی ڈی ایم لیڈرشپ۔ یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے کہ تمام سینیٹرز کو، امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں۔ اب اس میں کتنے لوگ کامیاب ہوں گے، وہ جو میجورٹی آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی، اور اگر ہمیں ووٹ کریں گے تو ویل بی تھینکفل ٹو دیم۔ مگر ایک چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ایز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اور ایز پرائم منسٹر، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے جوڈیشس طریقے کے ساتھ اسمبلی کو چلایا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو موازنہ معلوم ہوگا۔ اگر ہمیں موقع ملا تو there will be a hell of a difference between the performance in the National Assembly and the Senate۔ خیر النساء مغل جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ دی گئی ہے، تو اس لیے اسلام آباد سے جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے آپس میں ڈیسیجن لیا ہے، میرے خیال مسلم لیگ نواز نے کینڈیڈیٹ دیا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کو فائنل کیا گیا اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد حتمی ناموں کا اعلان کیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب سے سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری، اون عباس، علی ظفر اور ڈاکٹر زرکا کو امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ سندھ سے
सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्ला आबड़ो उम्मीदवार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, जिशान खानजादा, फैसल सलीम, नजीबुल्ला खटक, दोस्त मोहम्मद और डॉक्टर हुमायूं महमद उम्मीदवारों में शामिल हैं। सानिया निश्तर, फलक नाज चतराली और गुरदीप सिंह भी खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से मुशीर खजाना हफीज शेख और फौजिया अशद को उम्मीदवार नामजद किया गया है। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त आपको डिस्कस लिए चलते हैं, जहां पर मॉब ने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के खौफ की वजह से ओपोजिशन ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करप्ट और बोसीदा निज़ाम की तब्दीली पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अपोजिशन ने हमेशा पैसे के बलबूते पर सियासत की है। जी हाँ, उनका कहना था कि ओपोजिशन ने हमेशा पैसे के बलबूते पर सियासत की है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के खौफ की वजह से ओपोजिशन ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करप्ट और बोसीदा निज़ाम की तब्दीली पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बात हो जाए वकला की। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने के मामले पर वकला एक बार फिर बिफर गए हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार के वकला अपने साथी वकला के चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जबकि वकला की बड़ी तादाद डी चौक पहुंच गई और उन्होंने डी चौक ब्लॉक कर दिया। वकला के एहतजाज के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जबकि वकला को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गईं। वकला का कहना था कि गिरफ्तार वकला को रिहा करके FIR वापस ली जाए, गिराए गए चैम्बर्स की दोबारा तामीर की जाए। 48 घंटे में अगर मुतालबात ना माने गए तो डी चौक दोबारा आकर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जापान की मियावाकी टेक्निक की तर्ज पर शहरी शजरकारी का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि जापान की मियावाकी टेक्निक के जरिए दरख्त 10 गुना ज़्यादा नशोनुमा 30 गुना ज़्यादा घने होते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। लाहौर में 50 साइट्स का इंतखाब किया गया है, जबकि पहला तजर्बा लिबर्टी चौक पर 2020 में किया गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी PTI ही जीतेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 मार्च दूर है, पता नहीं PDM लॉन्ग मार्च पर कायम भी रहती है या नहीं। हुकूमत मजबूत है, लॉन्ग मार्च का सामना करने को तैयार है। PDM जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं PTI और IMF अवाम की मुश्किलात में इजाफे के लिए एक ही पेज पर हैं। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा कि महंगाई, करप्शन में तरक्की से अवाम बदहाल और माफियाज की चांदी हुई। कौम खुशहाल पाकिस्तान के लिए नोट और वोट से जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। बिजली की कीमतें बढ़ाकर ये हुकूमत हर रोज अवाम को करंट लगा रही है। सेनेटर सराजुल हक ने कहा कौम ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI की हुकूमतों को आजमा लिया। साबिका और मौजूदा हुकूमत में करप्शन और गैर मुल्की कर्जों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होंगे। सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होता है। पीपी अपने सेनेटर्स को मुंतखब करा लेगी। पार्लियामेंटेरियंस पर पैसों का इल्जाम लगता है। मेरा मौक़िफ़ अगर आप पर्सनल पहुंचेंगे, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। आइन, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए, वो एक अलग बात होगी, उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि अदालत उज़्मा इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि आइन के मुताबिक फैसला करेगी। सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट में मेंबर की मर्जी होती है वो कहाँ वोट करें। अगर वो उम्मीदवार ही ऐसे खड़े करेंगे जैसे अभी हो रहा है, आप इधर पीपल्स पार्टी में देख लें, हमने भी उम्मीदवार खड़े किए। आपको नाम बता दूं, सलीम मानवी वाला साहब मेरे साथ खड़े, डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, इस वक्त हैं बल्कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट। फारूक नायक साहब हैं, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, वक्ती सदर रह चुके हैं। शरी रहमान साहबा हमारी सीनियर सीईसी की मेंबर है। आप देखिए, हमारे लोग जरा देख लें। मज़ीद खबरें पेश की जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि कुछ लोगों के पेपर ऑर्डर में नहीं, ना टिकट सही जारी हुए हैं, कोई होमवर्क करके नहीं आता, ये नालायक सरकार है। में ये सारा काम किया गया, शेड्यूल बहुत तेज़ी में इन्होंने वहाँ आपने देखा जारी कर दिया था, और जुमे और सैटरडे का दिन था। बैंक्स में अकाउंट्स लोगों को खोलने होते हैं, ख़ास स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट खोला जाता है। सिर्फ जुमे की सुबह थी। फिर उसके बाद आपने देखा नॉमिनेशन फॉर्म्स काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त भी डाली कि टिकटों की भी डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों से बात करना, पीडीएम का भी जो हम ज्वाइन करना चाह रहे थे, कुछ तो किए हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए 1-2 और दिन हमने मांगे थे जो नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसी अजीब और गरीब दरख्वास्त नहीं थी, आउट ऑफ द वे कोई हमने फेवर नहीं मांगा। तो अब नॉमिनेशन पेपर्स हमारे फिल हो गए, टिकटें सारी दे दी गई और वक्त पे सारा काम कर दिया। पीपल्स पार्टी सुबह 8 बजे से इलेक्शन कमीशन में खड़ी है जी, क्योंकि हम अदालतों का, ECP का एहतराम करते हैं। ये हमारे लिए मोहतरम है, हम कंप्लेंट भी इन्हीं से करते हैं और उनके बारे में भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हम जब नॉमिनेशन पेपर्स सब जमा करा चुके हैं तो रिलीफ दे दिया गया। लगता है कि कुछ लोगों के पेपर्स ऑर्डर में नहीं है, कुछ टिकटें सही नहीं जारी हुई हैं, और एज़ यूजुअल कौन होता है इस मुल्क में जो होमवर्क नहीं करके आया है? कौन है जो होमवर्क नहीं करके आया है? नालायक सरकार, तबाही सरकार। और कौन है जिन्होंने आज 15% का इलेक्ट्रिसिटी नरखों में बम गिराया पाकिस्तान पर? रोज ये कर रहे हैं, आए दिन लोग आप कह रहे हैं, हम सुबह उठते हैं और डरते हैं कि आज कौन सा बम गिरेगा हम पर। कभी पेट्रोल का गिरता है, कभी बिजली का गिरता है, कभी गैस का गिरता है। 200% नरखों में कमर तोड़ इजाफे हुए हैं। कमर तोड़ इजाफे के साथ बाकी चीज़ों की आप सुनामी देखिए और कहते हैं कि बहाली आ रही है मुल्क में, और इनको नजर नहीं आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा है, और ये हंसने का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान ऐसे हैं जो इससे जान छुड़वाना चाहते हैं। वीडियो स्कैंडल में मौजूद लोगों ने एतराफ़ किया है कि पीटीआई इसमें मुलव्विस थी। ये सिर्फ सेनेट के वोट को काबिल शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये वीडियो जो 2018 की है, उसे इस वक्त सामने लाने का मकसद ये है कि वो लोग जो पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, जो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहते, जो पीटीआई के डिसिप्लिन में नहीं हैं, क्योंकि पीटीआई इस वक्त अवाम के साथ, मुल्क के साथ जो जुल्म और ज़्यादती कर रही है, और जिस तरह का स्टांस जो है वो इस वक्त अवाम में है, तो इसके बहुत सारे अरकान ऐसे हैं कि जो ख़ुद इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो उनको टेरराइज़ करने के लिए कि जी देखें ये वीडियो है और ये हम जो है वो इस तरह से आपको बदनाम करेंगे,
تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لائی گئی ہے. حالانکہ وہ ویڈیو میں جو لوگ ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہ سارا جو فساد ہوا ہے, ساری جو کرپشن ہوئی ہے, اس میں پی ٹی آئی خود شامل تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ شامل تھی. تو یہ صرف اور صرف مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ کا الیکشن مل کر لڑیں گے. ہم نے اور ہمارے اتحادیوں نے اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. جانچ پڑتال کے بعد مشترکہ امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا. پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ کا الیکشن مل کے لڑیں گے. ہم نے کاغذات جمع کیے ہیں. ہمارے اتحادی دوست بھی اپنے اپنے نمائندوں کے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور جانچ پڑتال کے بعد ہم پھر بیٹھیں گے اور جس کا جتنا حق بنتا تھا اس کو ملنے چاہیے. اور انشاءاللہ پورے ملک میں پی ڈی ایم بھرپور مقابلہ. سینٹ میں جو پوزیشن ہے اگرچہ نفری اعتبار سے ہم اس وقت بھی زیادہ ہیں, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آنے والے دورانیہ میں بھی اپوزیشن اپنی اکثریت ثابت کرے. تو میں حوالے سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح قیادت نے فیصلہ کیا ہے اسی طرح اگر ہم مل کر الیکشن لڑتے ہیں تو بڑے اچھے نتائج لے کر. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے آتے ہی مظاہروں میں اضافہ ہو گیا. مظاہرے پچھلے حکومتوں کے دور میں بھی ہوتے تھے. سرکاری ملازمین سڑکوں پر آ گئے ہیں. ان میں آنسو گیس کا استعمال کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی حکومت عوام کو کچھ نہیں دے رہی. پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں, چاہے وہ مظاہرے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے ہوں, چاہے پھر وہ لاہور کے اندر طلباء کا مظاہرہ ہو. یہ مظاہرے جو ہیں پہلے بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ جمہوری حق ہے لوگوں کا اپنی ڈیمانڈز کو آگے رکھنے کا. ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے اندر اس جمہوری جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں. لیکن پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ جس طریقے سے ڈنڈے برسا رہی ہے, ٹیئر گیسنگ کر رہی ہے. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کراچی میں جب سے ایڈمنسٹریٹر ڈی سی صاحب آئے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں پچھلے سال اخراجات 1007 ملین تھے. اس سال 8 ملین تنخواہوں کی مد میں بچت کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ تو وہی ہیں لیکن ہماری حکومت نے بچت کی ہے. اکتوبر سے جنوری تک کا جو جب سے ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ڈی سی صاحب دھاریجو صاحب یہاں پہ آئے اور ان کی ٹیم نے کیا, اگر صرف سیلریز کا آپ مد میں دیکھ لیں تو پچھلے سال ان ماہ میں جو یہاں پہ اخراجات تھے وہ 1007 ملین کے قریب تھے اور اس دفعہ وہاں 917 ملین ہے. تو کوئی 8 کروڑ کی صرف سیلریز کی مد میں بچت ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیلریز تو لوگ تو وہی ہیں نا, جن لوگوں کو سیلریز ملتی ہوگی تو وہ 8 کروڑ اس 4 ماہ کے کہاں جاتے. ادر ایکسپینسز آپ لے لو جس میں پی او ایل تھا, دوسرے آپ کے کنٹیجنسی کے کچھ تھے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں, وہ 182 ملین تھے ان 4 ماہ میں. پچھلے سال جب یہاں پہ جو دوست بھی ہمارے تھے, اور اس سال 32 ملین. آپ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جو آپ میرے پریس کے دوست یا سول سوسائٹی سے یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں, میرے ہر پارٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں, پیپلز پارٹی کے, متحدہ کے, پی ٹی آئی کے, پی ایم ایل این کے, وہ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں. پوری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ 182 ملین سے 32 ملین تک, تو کوئی 8-10 کروڑ پہ صرف اس مد میں.
वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। जमहूरी अमल में एक से ज़्यादा लोग मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान के जमहूरी अमल पर हम सबको फ़ख्र है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये एजाज़ मिला है कि मैं पाकिस्तान की सेनेट की इलेक्शन लड़ूँ। और आपको पता है कि जमहूरी अमल जो है पाकिस्तान का, उस पर हम सबको फ़ख्र है। और ऐवान बाला पाकिस्तान के तमाम सूबों और वफाकी जो दारुल हुकूमत है और दूसरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में नुमाइंदगी देता है। सियासत का मकसद खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान की आवाम की जो उम्मीदें हैं और उमंगें हैं उनको पूरा करना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी पिछले 25 साल से इस जद्दोजहद में रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जो इकनॉमिक इक्तसादी तरक्की है, उनकी माशी जो सूरत हाल है, उसको बेहतर किया जाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाब किया तो हम पाकिस्तान की जो लोगों की उमंगें हैं उन पर पूरी उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसका बुनियादी मकसद इक्तसादी सिचुएशन को बेहतर करना और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाना। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का कहना है कि कोई साबित करके दिखाए कि मैंने कभी किसी को वोट का लालच दिया या वोट के लिए किसी को पैसे दिए हों। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबको पता है कि किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने तकसीम किए। उसी घर का अरबपति आदमी आज फिर गेम खेलने के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर साफ है, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले का मुंह काला होगा। मीडिया पर वीडियो देखकर हंसी भी आती है और परेशान भी होता हूँ। उनका कहना था कि इंतखाबात ओपन बैलेट से हों या सीक्रेट, तहरीक इंसाफ अपने हिस्से की तमाम सीटें जीतेगी। जिनके खिलाफ तहरीक चलाई थी उनको ना मुज़ाकरात की दावत दी है, ना ही कभी देंगे। एहतसाब अदालत ने साफ पानी ज़िमनी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की तलबी के इश्तिहारात आवेजा कर दिए। जहां एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने साफ पानी कंपनी ज़िमनी रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट पेश की और बताया कि राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत के बाहर भी शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहार आवेजा कर दिए गए हैं। अदालत में पेश न होने पर राबिया और इमरान अली यूसुफ के इश्तिहारी होने की कार्रवाई का आगाज किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मुल्जिमान के पेश न होने को दानिस्ता गैर हाजिरी तस्वुर किया जाएगा। अदम हाजिरी पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी। अदालत ने रिपोर्ट को कानून के मुताबिक और तसल्ली बख्श करार दिया है। उधर वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि सऊदी अरब ने हज 2021 के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ अभी तक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए हैं। पाकिस्तानी हाजियों के लिए शराइत में नरमी पर सऊदी हुकाम से बातचीत करेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को हज पर आने वालों के लिए कवायद और ज़वाबित बनाने से पहले कोरोना की सूरत हाल वाज़ेह होने का इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हज के दौरान लोगों को पेश आने वाले मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ है। इस हवाले से सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से हज 2021 में शिरकत करने वाले आज़मीन की तादाद नहीं बता सकते। इसके लिए सऊदी हुकूमत के हतमी फैसले का इंतजार है। हफ्ता और महंगाई की शरह 9.17% हो गई है। मुल्क में चीनी और आटे की कीमतों में दोबारा इजाफा होने लगा है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत 3 रुपए 37 पैसे फी किलो बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला 23 रुपए 88 पैसे महंगा हो गया। मुर्गी 11 रुपए 47 पैसे फी किलो, अंडे फी दर्जन 6 रुपए 80 पैसे महंगे हो गए। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आटे का थैला 970 रुपए 18 पैसे महंगा। एक हफ्ते में मुर्गी 11 रुपए 47 पैसे फी किलो बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 6 रुपए 80 पैसे महंगे हुए। घी का 2.5 किलो का डिब्बा 9 रुपए 75 पैसे महंगा हुआ।
کیلے فی درجن 3 روپے 93 پیسے مہنگے، دال چنا 1 روپے 96 پیسے مہنگی ہوئی۔ حالیہ ہفتے دال ماش مونگ مسور چاول بھی مہنگے ہو گئے۔ ایک ہفتے میں 24 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 6 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ٹماٹر 7 روپے 50 پیسے، آلو 1 روپے 47 پیسے فی کلو سستے ہوئے۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 34 روپے 20 پیسے سستا ہوا۔ یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں کہ لال سوہانرہ میں ہرن چور گینگ پکڑا گیا ہے۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ چور گینگ نے نیشنل پارک کے ملازمین کو پھنسانے کی کوشش کی۔ گینگ سے تحقیقات جاری ہیں۔ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لال سوہانرہ میں ہرن چور گینگ پکڑا گیا۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چور گینگ نے نیشنل پارک کے ملازمین کو پھنسانے کی کوشش کی۔ گینگ سے تحقیقات جاری ہیں۔ جی ہاں، گینگ سے تحقیقات جاری ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں گے، لیکن آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ لال سوہانرہ میں ہرن چور گینگ پکڑا گیا۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چور گینگ نے نیشنل پارک کے ملازمین کو پھنسانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فاروق کمبو سے۔ جی فاروق، آگاہ کیجیے گا اس گینگ کی گرفتاری سے متعلق مزید کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ 2 دن پہلے باولپور سے برآمد ہونے والے 3 کالے ہوا ہے۔ لال سوہانرہ کے نوائی علاقہ چک نمبر 33 سے برآمد شدہ ہرن ڈیرہ اسماعیل خان سے اسمگل ہوئے تھے۔ شرط عناصر نے یہ ہرن نیشنل پارک وائلڈ لائف کے ملازمین کو پھنسانے کے لیے لے کر آئے تھے اور اس معاملے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ہرن چور گینگ سے 2 عدد ملزمان جن میں مظہر عباس اور محمد جنید گرفتار ہوئے۔ ڈی آئی خان سے پولیس اور محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں باولپور پہنچ گئی اور انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کے بعد ملزمان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور روانہ ہو گئے، جبکہ ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ وہ یہ ہرن ڈی آئی خان رفتہ کلاچی پارک سے چوری کر کے لائے تھے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا فاروق کنگو۔ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ لال سوہانرہ میں ہرن چور گینگ پکڑا گیا۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ فاروق کمبو ہمیں خبر دے رہے تھے۔ پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہرن چور گینگ کی گرفتاری سے متعلق۔ لال سوہانرہ کا علاقہ ہے جہاں پر ہرن چور گینگ پکڑا گیا ہے۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چور گینگ نے نیشنل پارک کے ملازمین کو پھنسانے کی کوشش کی۔ اس گینگ سے مزید تحقیقات بھی جاری ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرن جو پکڑے گئے تھے جنگلی حیات کے محکمے کی جانب سے انہیں اپنے قبضے میں لے کر آزاد کر دیا گیا ہے۔ لال سوہانرہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ہرن چور گینگ کی گرفتاری عمل میں آئی۔ دور جدید کے باوجود ریڈیو ایک مؤثر اور سستا ذرائع ابلاغ ہے۔ ریڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ریڈیو کے فروغ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یونیسکو نے 2012 سے یہ دن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو معلومات تک رسائی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے۔ دنیا کا پہلا ریڈیو 1897 میں امریکہ میں ایجاد ہوا، جس کا سہرا مارکونی کے سر ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین ذرائع ابلاغ کی موجودگی کے باوجود ریڈیو ایک مؤثر اور سستا ذرائع ابلاغ ہے اور لوگوں تک سب سے زیادہ اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں ریڈیو انگریزی، اردو کے علاوہ تمام مقامی زبانوں میں اپنے پروگرام نشر کر رہا ہے اور انسانی حقوق اور اقدار کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن کراچی میں 14 اگست 1948 کو قائم ہوا، جبکہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے حصے میں 3 ریڈیو اسٹیشن آئے تھے، جن میں لاہور، ڈھاکہ اور پشاور شامل ہیں۔ تھل سے تعلق رکھنے والا عرفان اجمل اپنے دادا کا 35 سال قبل خریدا جانے والا ریڈیو آج بھی انتہائی محبت اور عقیدت سے سنتا ہے اور یہ ریڈیو اس کے والد سے اسے ورثے میں ملا ہے۔ اس کا کہنا ہے، اس طرح نوجوان طبقہ اپنے موبائل 40-50 ہزار دے دی حفاظت کریں دے، میں بھی اسی طرح اجیں اس دی حفاظت کرینا اور اس نو بڑا مطمئن تھی کہ ہونی سندا، بی بی سی سندا، باقی
मुख्तलिफ जड़े हैं मुल्कां दे जड़े हैं तां वो भी मैं प्रोग्राम सुनता रहा और बेहतरीन साडा मेरे वास्ते एक बेहतरीन मशगला है सुनन दा बहन दा अपने रूह नू तसल्ली देवन दा मेरा हुन ये बेहतरीन मशगला। इस साल कबल गांव की चौपालों पर बुजुर्ग हजरात शाम के वक्त अपने हम असरों के साथ इकट्ठे बैठकर मौसीकी के वाहिद जरिए रेडियो से लुत्फानंदोज हुआ करते थे। सोशल मीडिया और मोबाइल ने दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है, लेकिन हमारी पुरानी सकाफत और महफिलों को हमसे दूर कर दिया है। रेडियो जैसे सकाफती विरसे की हिफाजत हम सबका फर्ज है। कैमरामैन गुलाम यासीन खोकर के साथ आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,276 हो गई। मजीद 1,262 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,61,600 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,23,700 अफराद सेहतयाब, जबकि 25,650 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,026, सिंध में 4,200, खैबर पख्तूनख्वा में 1,986, बलोचिस्तान में 198, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आजाद कश्मीर में 281, इस्लामाबाद में 484 अमवात हो चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा।